سرکار مولا کائنات دی آمد تھی دی پئی ہے اودے ہوتے ایک مسدسی منظر دے توجہ کرے سو تھیندا کیا پہ کائنات دے تبدیل کر جا پہ جو نور دی لاٹ ہک فرش تو عرش تائیں دیکھ ویندی پئی ہے دیکھ ولدی پئی ہے نور دی لاٹ ہک فرش تو عرش تائیں دیکھ ویندی پئی ہے دیکھ ولدی پئی ہے دیکھ برسات رحمت دی ہے جوش وچ دیکھ دھرتی دی قسمت بدل دی دیکھ برسات رحمت دی ہے جوش وچ دیکھ دھرتی دی قسمت بدل دی پئے تے بھوئے عرب دی ہے مجھی مدامے کنو بعد مدت اج سکھ سول دی پئے کئی دی آمد ہے جو احترام وچ جندے دیکھ کعبے دی دیوار ڈل دی پئے کئی دی آمد ہے جو احترام وچ جندے دیکھ کعبے دی دیوار ڈل دی پئے تے جیندا مولا علی نال نہیں واسطہ جیندا مولا علی نال نہیں واسطہ سرکار میں شاعرانہ جا فتوہ انہیں کو محسوس نہ کرے سو جو جیندا مولا علی نال نہیں واسطہ زہر اپنی خدا نال سو نہ کرے جیندا مولا علی نال نہیں واسطہ زہر اپنی خدا نال سو نہ کرے کعبہ سونے علی دے جاون دی جا کرم ہووے کعبے ربو جو ہک درتے گیا ہاں دنیا دا جت ہر سلطان گدا نظریے میں کو کیا نظریے ہک در سکر ہک درتے گیا ہاں دنیا دا جت ہر سلطان گدا نظریے میں کو کیا نظریے کیا نظریے ہک درتے گیا ہاں دنیا دا جت ہر سلطان گدا نظریے میں کو کیا نظریے قرآن کو کھولیم ذکر ہوندا ہر ورک ہوتے جا جا نظریے میں کو کیا نظریے کیا بات ہے سے ہک درتے گیا ہاں دنیا دا جت ہر سلطان گدا نظریے میں کو کیا نظریے قرآن کو کھولیم ذکر ہوندا ہر ورک ہوتے جا جا نظریے میں کو کیا نظریے تے مازاق دی اکھ والشمس دا رخ واللیل اذا یغشا نظریے میں کو کیا نظریے واللیل اذا یغشا نظریے میں کو کیا نظریے مطلب توجہ کرے سو واللیل اذا یغشا نظریے میں کو کیا نظریے بھاوے ارشد شارک نیڑے ہاں ہی دی نسبت نال خدا نظریے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ شاعر اہل سنت جناب امان العرش سے کیا بات ہے میں شکریہ ادا کرنا اپنے مہربان سے کاری ریاض صاحب دا جنہیں میں کوئی عاشقین دی محفل نال مخاطب تھی ورنہ موقع دیتے تو سب بہت سونے طریقے نال سن دے میں پچھلا سال یاد کرے اور میں این سال پہلے بند کو میں پتہ لگ گیا تو سکی میں عشق نال سن دے پیو اپنے واسطے ایک دفعہ سبحان اللہ کچھا اپنے نصیب واسطے سبحان اللہ ہک درتے گیا ہاں دنیا دا جت ہر سلطان گدا نظریے میں کو کیا نظریے قرآن کو کھولیم ذکر ہوندا ہر ورک ہوتے جا جا نظریے میں کو کیا نظریے مازاق دیا والشمس دا رخ واللیل اذا یغشا نظریے میں کو کیا نظریے بھاوے ارشد شارک نیڑے ہاں ہی دی نسبت نال خدا نظریے اللہ اکبر ہندی نسبت نال خدا نظرے کیا نظرے تے ہک در کو داتا جان کریں گے ہاسے آس جھل جھولی جو ہک در کو داتا جان کریں گے ہاسے آس دی جھل جھولی ہک میں نہ ہم ہن لکھ منگتے گئی جھولی نال ہی رل جھولی تے سہی کرم دی خیر خرائط کیتی ایک بار بھری پھل پھل جھولی ہوں نیندہ ارشد رج تھا گے سک وڈنی نہیں پئی ول ہوں نیندہ ارشد رج تھا گے تے اساں بھولتے بے گھر لوکے کو ایک گھر نظریے تیرا در نظریے
असा रुलदे बेघर लोके को एक घर नजरे तेरा दर नजरे ऐसे हीने लोग कहीं पासों कोई डर नजरे तेरा दर नजरे असा रुलदे बेघर लोके को एक घर नजरे तेरा दर नजरे ऐसे हीने लोग कहीं पासों कोई डर नजरे असा नहीं मुझे ऐसे हीने लोग कहीं पासों कोई डर नजरे तेरा दर नजरे मशरक तू घिन के मगरब तई पिया बर नजरे तेरा दर नजरे सकवर शद रब दे बाद जेकर कोई दर नजरे तेरा दर नारे तकबीर नारे रिसालत सैयदी मुर्शिदी गुलाम है गुलामी रसूल में जो हो इश्क़ मुस्तफा क्या निस्बत इज़हार कर रहे हैं हाय 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 अरे मोहब्बत नाल सुन ले बल्ले 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 मैं एक बयान पढ़दा पिया जो सरकार दे सदके सुख पाते सरकार दे सदके ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸੁਖ ਪਾਤੇ ਛੱਟ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸੁਖ ਪਾਤੇ ਛੱਟ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠਰ ਤੇ ਸੈਂਦਾ ਨਾ ਚਾਹਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਬਹੁ ਦੇਰ ਚੰਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠਰ ਤੇ ਸੈਂਦਾ ਨਾ ਚਾਹਤਾ सरकार का मकाम अपनी जाते जिन्हें ठरते सहीदा ना चाहता उहे लोग लगे बहु देर चंगे ते किवें आखूं पैर चुमन चाहदो किवें आखूं पैर चुमन चाहदो साडा मुंह मैला उनदे पैर चंगे किवें आखूं पैर चुमन चाहदो साडा मुंह मैला उनदे पैर चंगे कायनात दे अरशद शाहे को उनदे शाह दे मंगते ढेर चंगे वाह वाह कायनात दे अरशद शाहे को उनदे शाह दे मंगते ढेर चंगे हर हुस्न जहान दा हद विच है ए है ला हद कोई बड़ी चीज है हर हुस्न जहान दा हद विच है ए है ला हद कोई बड़ी चीज है जेकू जोड़ के चेंदे काले बुकू भनिया पा हद कोई बई ये जबल बनावना ही नहीं भनिया पा हद कोई बई चीज है ते जेंदे कदमे तई नहीं पहुंच सकदा सरकार दा मकाम अपनी जाते जेंदे कदमे तई नहीं पहुंच सकदा कौन नहीं पहुंच सकदा तुसा या मैं ना जेंदे कदमे तई नहीं पहुंच सकदा कायनात दा कद कोई बड़ी चीज है लख खालिक हुस्न बनाए हुस्न पर ए अरशद कोई बड़ी चीज है वाह 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 क्या बात है सुभान अल्लाह क्या बात है नवाज़िश शायद क्या बात सरकार दे हुस्न दे उते सदके सदके हर हुस्न जहान दा हद विच है क्या बात ए है ला हद कोई बड़ी चीज है जेकू जोड़ के जेदे काले बुकू भनिया पा हद कोई बड़ी चीज है ते जेदे कदमे तई नहीं पहुंच सकदा कायनात दा कद कोई बड़ी चीज है लख खालिक हुस्न बनाए हुस्न पर ए अरशद कोई बड़ी